मायापुर के पास में ही एक बॉर्डर है जहाँ से पार कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए, और उसका नाम है गेदे। बांग्लादेश में उसको दर्शाना नाम से जाना जाता है। तो उस बॉर्डर से हमने पार किया और दूसरी तरफ हमारे गुरु भाई लोग हमको मिलने आए, और पास में ही एक बहुत सुंदर जगह झिनाइदह, जहाँ एक छोटा सा केंद्र निर्मित हो रहा है इस्कॉन का, वहाँ पर हमें जाने का मौका मिला और वहाँ के कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। झिनाइदह के बाद हमारा अगला पड़ाव था नेत्रकोना, जो कि मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पहुंचने के लिए हमने एक रात के बस बुकिंग करके लगभग 11 घंटे का सफर तय किया। बस के इंतजार करते हुए आपको बांग्लादेश के कुछ रात के नज़ारे भी दिखा देता हूँ। मुझे नेत्रकोना विजिट करने का कई बार अवसर मिला है, और इस शहर में हिंदुओं की संख्या अच्छी मात्रा में है। इसी कारण से यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर इस्कॉन मंदिर परिचालक हो रहा है पिछले 10 सालों से। नेत्रकोना के बाद अगला पड़ाव है विशार पाशा, जो कि बांग्लादेश के उत्तर बॉर्डर के मेघालय के पास पड़ता है। यहाँ के रास्ते कुछ दुर्गम हैं और कम दूरी तय करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। হরে কৃষ্ণ। এখন আমি বাংলাদেশে কোথায় যাচ্ছেন? কলমাকান্দা নেত্রকোনা। বিশার পাশা। হ্যাঁ, কলমাকান্দা। কলমাকান্দা নেত্রকোনা। এই ভক্তের সঙ্গে মাইক্রো গাড়িতে হরি বল। হরে কৃষ্ণ। নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী করবে খুব ভালো করে। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। তো এখন আমি বাংলাদেশে আছি, এক জায়গায় আছে বিশার পাশা। ওখানে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর জন্য একটি প্রোগ্রাম হবে, আর আমি বাংলাদেশে বাঙালি বলার চেষ্টা করছি। তো এই পুরো ব্লগটা বাংলায় আমি চেষ্টা করব, কেন প্র্যাকটিস করে করে শিখতে পারবে। তো আপনিও দেখেন কত ভালো এখানের যে আবহাওয়া আর এখানের যে দৃশ্যগুলি দেখেন। হরে কৃষ্ণ।
চারিদিকে শুধু ধানে ধান। এই তো আমরা বাংলাদেশ, সোনার বাংলা। এই ধানের ক্ষেতের মধ্যে অনেকটা সুন্দর দৃশ্য দেখেন। এই হচ্ছে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের মতো। হরি বল। এরা কে? हरे कृष्णा। রাজারাম প্রভু কি জয়, राम बाबू की जय। জয় গুরু মহারাজ কি জয়। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ। হরি হরি বল। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, এই বাংলাদেশ। চলুন একটি শ্যাম সুন্দর প্রভুর সঙ্গে। हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु हमारे बहुत ही एक सीनियर वरिष्ठ गुरु भाई एवं इस्कॉन के भक्त भी हैं। वे 1980 में जब वे केवल 17 साल के थे तभी उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया। पिछले 40 सालों से ज़्यादा वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर रहे हैं और भविष्य में बहुत ही जल्दी संन्यास भी लेने वाले हैं। हमारा परम सौभाग्य हुआ कि प्रभु जी के साथ हमें बांग्लादेश भ्रमण करने का अवसर मिल रहा है और उनसे भक्ति जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय प्रभुपादा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा जय प्रभुपादा বাসাই লায়বনি এগো আনিয়া প্রেমের বন্যা বাসাই লায়বনি নিতাই গণমণি নিতাই গণমণি
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। विशाल पाशा के पास ही दो अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान पड़ते हैं। पहला है श्री अद्वैताचार्य का जन्म स्थान और उनके जो गुरुदेव थे श्री माधवेंद्रपुरी, उनका भी जन्म स्थान पास में ही है। और चूंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो यहाँ पे 4 चक्का नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए हमें मोटरसाइकिल्स पे ही 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा और काफ़ी मुश्किल रास्ता था। और यहाँ पे एक कहावत है, सब तीर्थ बार बार, प्रण तीर्थ एक बार। হরে কৃষ্ণ। এখন একটা ছোট ব্রেক নিয়েছে আর এই যে পিছন দিকে দেখছেন এই মেঘালয় বর্ডার, এই পাহাড়ের दूसरा तरफ है मेघालय और এই तरफ है बांग्लादेश। हरी बोल। तो यह है श्रील माधवेंद्र पुरी जी का जन्म स्थान, जो कि लगभग 700 साल पहले उनका यहाँ पे घर और भवन था। आज केवल टूटे फूटे अवशेष प्राप्त होते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग एक छोटा स्मारक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। তো এই হচ্ছে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আবার এই যে এদিকেও আবার সারাটা বাউন্ডারি ঘর পুরানোটো। ওই এদিকে এইভাবে এদিকে কিন্তু একটা নদী ছিল। এটা মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মকান ঘর ছিল, অবশেষ বেঁচে আছে। সব বছরে এখানে অনেক বাড় মানে জল পড়ছেন আর এই সব জলের ভিতরে চলে যায়, তাই এত বুড়া হাল হয়ে গেছে। এই ভিতরের ছবি মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীপাঠ। এখন আমি প্রাণতীর্থ, এই স্থান অদ্বৈতাচার্যদের বাড়ি স্থান আছে আর এখানে বহুত সুন্দর ইস্কন মন্দির আছে। শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজদের শিষ্যের অনেক প্রয়ত্নের পর এখানে খুব সুন্দর মন্দির হয়েছে। আর এই স্থান হচ্ছে অদ্বৈতাচার্যদের বাড়ি, যখন অদ্বৈতাচার্য জন্মস্থান। তো এই পিছে একটি নতুন মন্দির করছেন অদ্বৈতাচার্যদের। তো এই সব লীলা স্থান আছে বাংলাদেশে। হরি বল। স্থানটি হচ্ছে গৌরনটকর অদ্বৈত আচার্য প্রভুর, যিনি মহাবিষ্ণু অবতার, ওনার হচ্ছে আবির্ভাব স্থান। সেটি 1934 সালে তিনি এখানে নাভাদেবী, মাতা হচ্ছেন নাভাদেবী এবং পিতা হচ্ছেন কুবেরাচার্য, এই দুজনকে আশ্রয় করে তিনি এই জায়গায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কলিযুগের উদ্ধারের জন্য এই গঙ্গা জল এবং তুলসী দিয়ে ভগবানকে আহ্বান করছিলেন যে তোমাকে আসতে হবে, স্বয়ং আসতে হবে, গোলকের প্রেমদন ছাড়া এই পতিত জীব উদ্ধার হবে না। অদ্বৈত প্রভুর আহ্বানে কৃষ্ণ গৌর হয়ে আনলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন, যেই শচীসুত হইল সেই বলরাম হইল নিতাই। এই সেই অদ্বৈত প্রভুর আহ্বানে মহাপ্রভু আসছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব স্থান এখানে। অদ্বৈত প্রভুর মা চেয়েছিলেন যে তিনি গঙ্গা স্নান করবেন। তো অদ্বৈত প্রভু মা নাভাদেবীকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মা আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পণ করছি, তোমাকে এই জায়গায় আমি স্নান করাবো। তো অদ্বৈত প্রভু সপ্ত তীর্থকে এদিক দিয়ে আনয়ন করেছিলেন চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে। তখন মা নাভাদেবী ওই গঙ্গায় সপ্ত তীর্থকে অবগাহন করেন, স্নান করেন, যার দরুন প্রতি বছর এই জায়গা দিয়ে প্রতি বছর এই সপ্ত तीर्थर आगमन है मधुकृष्णा त्रयोदशी तिथि पे। विशाल पाशा के बाद हमारा अगला गंतव्य था जमालपुर, जहां हमने अनेक कार्यक्रम अटेंड किए, कई सारे नगर संकीर्तन किए, अनेक घरों में जाके प्रोग्राम्स किए और वहां के स्थानीय इस्कॉन मंदिर में 3 दिन समय बिताए। हरिबो गौरांग 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 नित्यानंद नित्यानंद। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare তো এখন আজান শুরু হয়েছে তাই কীর্তন বন্ধ করতে হবে এই বাংলাদেশ এখানে মেজরিটি মুসলিম আছে সে বন্ধ করে দিয়েছে কি এখন আজান চলছে কীর্তন নাই করেন কীর্তন করতে পারেনি এখন হরে কৃষ্ণ তো এখানে টেন্ট করেছে আজকে বিকালে এখানে প্রোগ্রাম হবে সন্ধ্যা প্রোগ্রাম হরি বল তারাও চারটে জিনিস করছে খাওয়া ঘুমানো আত্মরক্ষা বংশবৃদ্ধি আর মানুষ এই চারটে জিনিস করছে তো এই পার্থক্যটা কি থাকলো মানুষের মতো হাত পা থাকলে মানুষ হয় না মানুষের মন থাকতে হয় জ্ঞান থাকতে হয় তাহলে মানুষ হয় আর যাদের মন নেই যাদের জ্ঞান নেই তারা কেউ মানুষ হতে পারে না মানুষের মতো হাত পা চোখ মাখ থাকলেই মানুষ হবে না जमालपुर के बाद अगला पड़ाव था टंगाइल जो कि बांग्लादेश का एक बड़ा शहर है ये ढाका से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे हमने एक प्रोग्राम भी किया আনন্দের লক্ষণ কি নৃত্য করবে আর কীর্তন করবে গান করবে আর নৃত্য করবে এটা হচ্ছে আনন্দের লক্ষণ আমাদের জীবনে টাকা আর সম্পদের দরকার আছে কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু টাকা আমাকে সুখ দিবে আর তারপর আরেকটি জিনিস বস্তু লাগবে সুখের জন্য সেটা হচ্ছে আধ্যাত্ম কিন্তু যদি শুধু টাকার মধ্যে আমি আনন্দ খুঁজছি শুধু ভৌতিক বস্তুর মধ্যে যদি আনন্দ খুঁজতে চাই তো সেই আমাদের দুঃখের কারণ পরিণত হবে
मेरा नाम है तुलसीदास रामेश्वर चैतन्य दास प्रभुचरी प्रभु विशिष्ट भागवत बक्ता যিনি খুব সুন্দরভাবে মধুর বাক্যে ভাগবত কথা পরিবেশন করেন বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন। टंगाइल के बाद हम राजशाही डिस्ट्रिक्ट में खेतुरी धाम जाने का अवसर मिला, जो कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म स्थान है। হরে কৃষ্ণ। এখন আমি ট্রেনে উঠেছি। কোথায় যাচ্ছেন আমরা? এখন আমরা রাজশাহী যাচ্ছি। রাজশাহী খেতুড়ি ধাম নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী। ট্রাভেলিংয়ের সময় এখন ভাগবতম পড়ছে, এটা पंचम स्कंद किंडल। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अनेक बंगाली भजन लिखे हैं और बंगाल प्रांत में बहुत प्रचार किया है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का। तो हमारा परम सौभाग्य जो यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में रहने का अवसर मिला और नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म स्थान और जहाँ वे कृष्ण प्रेम प्राप्त किए वो स्थान भी दर्शन किया हमने। রিক্সাতে উঠে গেছি আর এখন নরোত্তম দাস ঠাকুরের পাঠ বাড়ি দর্শন করার যাচ্ছি। হরি বল। এটা শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ঘর, এখন দর্শন করার জন্য যাচ্ছে সব ভক্ত। এই নারায়ণ বিগ্রহ নরোত্তম দাস ঠাকুরের মা বাবা পূজা করেছেন, এটা ফ্যামিলি ডিটি আছে। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলে 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 এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসা। সেই বৃক্ষ আছে, চৈতন্য মহাপ্রভু এই বৃক্ষকে স্পর্শ করেছে আর নরোত্তম দাস ঠাকুরের বাড়ির কাছে। আগে প্রভু আপনি বলতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। শুধু সুপ্রিয় গুরু ভক্তবৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ। তো আমরা যতটুকু জানি আমাদের আচার্যদের মুখ থেকে বা বৈষ্ণবদের মুখ থেকে শুনেছি যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের পিতৃভিটা এখানে রয়েছে গৌরাঙ্গ বাড়ি। ওনার বাবা জমিদার ছিলেন। তো তৎকালীন সময়ে মহাপ্রভু যখন তার পার্শ্বদ পরিকর বা নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে এদিকে এসেছিলেন, তো এইদিকে এসে তিনি নরু নরু ডাকছেন। তো পরবর্তী নিত্যানন্দ প্রভু তিনি জিজ্ঞাসা করছেন মহাপ্রভুকে যে নরুকে। তো মহাপ্রভু কথার চলে বলছেন যে তুমি তো জানো, সবই জানো, তো একজন মহান ভক্ত আসবে, তো তার কাছে আমাদের এই প্রেম আমরা দান করব। তো আমরা এই প্রেম এত এখনো আসে নাই, তা আসবে। তো মহাপ্রভু কী করলেন, পদ্মা দেবীকে আহ্বান করলেন। পদ্মার বুকে তিনি কী করলেন, এই প্রেম রেখে গেলেন এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য তিনি বলে গেলেন। তো পদ্মা দেবী বলছিলেন এইটাই যে আমি কিভাবে চিনব এই নরুকে বা নরোত্তমকে। বলছে আমার এই ভক্ত যখন আসবে তোমার গায়ে অবগাহন করার জন্য, তখন তোমার এই পদ্মা উত্তাল হয়ে যায়, তুমি উত্তাল হয়ে যাও, তোমার নদীর জল। তো এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর যখন এখানে আসেন তখন এইভাবে তিনি প্রেম লাভ করেন। আর ওইখানেই মহাপ্রভু যখন আসছিলেন এখানে এই বৃক্ষ মহাপ্রভু স্পর্শ পেয়েছিলেন। মহাপ্রভু এই বৃক্ষ পরবর্তীতে নরোত্তম দাস ঠাকুরের যে পিতৃভিটা এখানেও গিয়েছিলেন
নিত্যানন্দ প্রভু আর মহাপ্রভু। সেখানে ওনাদের দ্বারা সেখানে দাম প্রকট হয়েছে, সেখানে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড রয়েছে এবং এই নরোত্তম দাস ঠাকুরের ভজনতলী রয়েছে, যেখানে তিনি এই সমস্ত পদাবলী বা গৌরীয় ভজনগুলা তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বৃন্দাবন থেকে আসার পরে। সেই ভজনতলী রয়েছে, আপনারা সেটাও দেখতে পাবেন। ওই দিকে नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से बहुत पहले ही चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में भविष्यवाणी किए। जब गंगा में स्नान कर रहे थे तो जोर जोर से नरु नरु पुकार रहे हैं और सब भक्तगण पूछ रहे हैं, महाप्रभु आप किसको पुकार रहे हैं? नरु तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किए, मेरा उत्तम भक्त आएगा नरोत्तम नाम का, उनके लिए मैं यहाँ पे कृष्ण प्रेम छोड़ के जा रहा हूँ पद्मा नदी में। तो पद्मा नदी पूछती है, मैं कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम कौन है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जैसे ही नरोत्तम तुम्हारा स्पर्श करेगा तो तुम्हारे अंदर भाव विभोर हो जाओगी और उस व्यक्ति को तुम कृष्ण प्रेम जो मैं रख के जा रहा हूँ वो तुम दान दे देना। तो यही वो स्थान है जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए। তখন আমরা ভজনতলিতে এসছে, এই নরোত্তম দাস ঠাকুর এই গাছের তলায় বসে ভজন করেছে আর কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন করেছে। তো আসুন দর্শন করুন। হরি বল। হরি বল। এখন আমরা ঢাকার জন্য বাস ধরার জন্য যাচ্ছি। রাজশাহীতে খেতুড়ি ধাম দর্শন হয়ে গেছে। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। এখন আমরা বাসে উঠে ঢাকা যাচ্ছে। बहुत सारे प्रोग्राम्स करने के बाद फाइनली हम ढाका जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, अनेक बुरा अवस्था আছে, এত পলিউশন, এত স্মোক। और बांग्लादेश आने का उद्देश्य था जो यहाँ के स्थानीय वैष्णव हैं, हिंदू लोग हैं, उनको उत्साहित करना, अपने ही संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जागरूकता फैलाना और साथ साथ में जो हमारा पुरातन वैष्णव आचार्यों के अनेक स्थान हैं और वैष्णव जो संस्कृति है उसको और अच्छे से जानने का एक अवसर मिला हमको।
जय अरुंधवड़ी विष्णु की ढाका के बाद बांग्लादेश में हमारा अंतिम पड़ाव रहा सुंदरबन। এখন আমরা যাচ্ছি সুন্দরবন ফরেস্ট। সুন্দরবন একদম সমুদ্রের পাশ में সমুদ্রের কাছে আছে, এখানে সব সময় জল ভরা আছে। আর এখান থেকে লঞ্চে বসে যাব সুন্দরবন দর্শন। হরি বল শ্যাম সুন্দরবাবুর সঙ্গে সুন্দরবন বাংলাদেশে বাংলাদেশ বাংলাদেশ। এখন এখান থেকে একটা বোট নিব, লঞ্চ ছোট্ট, আর যদি হয় তো বাঘের দর্শন করবে। প্রভু হরিণ দর্শন পাওয়া যাবে, বাঘের দর্শন নেই। বাঘের দর্শন অত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না, বাঘের দর্শন মুশকিল আছে, এই জন্য হরিণ দেখা যাবে, বাঁদর দেখা যাবে, গাছপালা দেখা যাবে সুন্দর। এই নৌকাতে লোকাল ভক্তের সঙ্গে যাচ্ছি। सुंदरबन वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारे महानदियाँ समुद्र के साथ मिलती हैं और यहाँ पे सब समय ज्वार भाटा आते रहते हैं और इधर स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मानुषिक आवास नहीं होगा। यहाँ केवल वन्य जीवन के लिए ये स्थान निर्धारित किया गया है। यहाँ पर शेर भी रहते हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर नाम से मशहूर हैं, वो सुंदरबन में ही रहते हैं। यहाँ पे बंदर भी रहते हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं और हिरण भी रहते हैं। हम लोग सुंदरबन के बीच में हैं अभी, जैसे आप देख सकते हैं चारों ओर बहुत सुंदर हरियाली है, नदी बीच में। হরিণ কোথায়? হ্যাঁ, কিন্তু বাইরে আসুন, দেখা যাচ্ছে না। ওই তো হরিণ। এই সুন্দরবনের ছতে আছি আমরা। হরি বল গৌরাঙ্গ। এটা সুন্দরবনের ছাদ, ছাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে সব কিছু। এক কুমির ভাসছে জলের ভিতরে, আর এক কুমির বসে আছে ওই কোণেতে। এই সুন্দরবনের বৃক্ষ দেখেন, বৃক্ষলতা।
আর এই হচ্ছে সুন্দরবনের ভিতরে অনেক বৃক্ষের যে মূল আছে, মানে কি বলে, সুন্দরবন হরি বল। সব ভক্তরা সুন্দরবনে ভ্রমণ করছে, আনন্দ পাচ্ছেন। ব্রিজ আছে, নালা আছে সুন্দরবনের মধ্যে। গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর আমরা আবার যাচ্ছে বাপাস। এখনই আমরা এই নৌকাতে আসি, অনেক বিকাল হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যাচ্ছি श्यामनगर। सुंदरबन दर्शन के बाद हम लोग घुमरा बॉर्डर देके वापस भारत में प्रवेश किए।